हाय हाय सांग मैंने समस्त को प्रथम मोर नमस्कार। आज हूँ आम ओडिया क्लास द्वितीय क्लास 2 यहाँ प्रथम आम पढ़ी ध्वनि वर्ण और वर्णमाला पढ़ी आम फुल डिटेल्स रे मोस्ट इम्पोर्टाट और माने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जमी पड़ी थाए से आकार आम हेड राइटिंग नोट्स आम पढ़ी बही रे तो बहुत सारा देती किंतु से पढ़ले आम किसी काम को नुह आम स्मार्टली पढ़िया जमी अल्प समय जमी आम मन रही से आकार पढ़ा बही रे एणे तेणे पढ़िले किसी फायदा ना। आज पढ़ा कौन ना शब्द और शब्दर विभाग। चलो तो ओडिया भाषा रे शब्द को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ना 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तत्सम शब्द कौन तत्सम कहले कौन बुझ तत्सम कहले अविकल संस्कृत जोटा संस्कृत रु आसी जो शब्दटा सेटा को आमे कहूबा तत्सम शब्द। एवं तद्भव शब्द कौन ना तहिरु सृष्टि माने संस्कृत जो शब्दटा सृष्टि होती ताकू आमे तद्भव कहवा। देशज कौन आम देश आमे जोड़ा तैयारी करथाउ निजे निजे सेटा को आमे कहबो देशज शब्द। वैदेशिक शब्द कौन वैदेशिक शब्द है देश बाहर जोड़ा आसी से गुडी कहला वैदेशिक शब्द। आपण जानथिबे तुर्की पोर्तुगीज अरबी पारसी है एगुड़ी को बाहर देश आसी से गुड़ी कहला वैदेशिक शब्द। अच्छा फास्ट आम पढ़ा कौन तत्सम आउ तार तद्भव कौन अग्नि अग्नि आप जानते निआ निआ को तद्भव कौन कहुए अग्नि अष्ट अष्ट अष्टा भूल कहूँ अष्टा अष्टा को तद्भव शब्द कौन 8 तापर अलक्त अलक्तक अलक्तक कौन कहुए ना ओड़ता काष्ठ्य काठ कच्छप कईंच कर्तव्य। देखो आपण को मुझे इम्पोर्टाट जी सब लिखिदे कर्कट कंकड़ा कमल ये सब इम्पोर्टाट आपड़ थे थे भिडियोटा को मु जूम कमे दूसरी आपन देखिक नोट कर दिंतु देले थे आपड़ पढ़ीदे 2 थर पढ़ले आप आराम से मन रही जो गुड़िक प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ी मुझे गुड़ाक ये इम्पोर्टाट लिखी एगुड़िक आसता यहाँ व्यतीत अन्य किसी आसी न था मो भल भाव में प्रिवियस सबुथ क्वेश्चन उठी मुझे देखी। अच्छा एबे आसवा कौन ना देशज शब्द देशज देशज कौन जेटा आम देश निजे निजे आम तैयारी करिथाउ कौन अखाड़ुआ अलिया अरुआ कंढे कुटा गालुआ गिना गाड़िया चाउल एगा देखो आम निजे निजे नीतिदिन आम व्यवहार आम देश आम गाँ गाँव में सृष्टि करिथाउ कथा भी मते हेई थाउ आपण एटा जानि पारथिबे। एटा मु बेसी लेखि नै कोन पई आपण गोटे शब्द को पढ़िला आपण जानि पारिबे एटा आम देश रु तैयारी होईछि। तापरे आसले कोन वैदेशिक शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट हला वैदेशिक शब्द एगा तो जानि पारंती नै हठात बहुत पिला कन्फ्यूज हे जानते एटारे कोन ना केते भाग रे केतेटा अछि अरबी पारसी तुर्की पोर्तुगीज आ गोटे अच्छी इंग्रेज है आम फास्ट पढ़ा कौन ना अरबी अरबी क्यों एमती आपन को गोटे ट्रिक बनई देछि आपन 2 थर पढ़ी प्रथम लेखि नेबे तापर 2 थर पढ़ीदे आप जापर केमिति कौ आकार गोटे निजे इमाजिन करें जोड़ा शब्द गुड़ा को मुझे अलग पेन देखो लिखी सेटा मुझे लिखी सेमती लिखि सारापर से हाइलाइट करदे देले आपण से गुड़ी जापर शब्द गुड़िक ना मिक्स हेल्ले जापर नहीं। ट्रिकटा केमती ना अयना देखी वकिल अमीन और हाकिम अयना देखी कौ मैंने वकिल अमीन और हाकिम कौटी जाती ना अदालत को नगद मुदाला से जानते जेहेतु वकिल मैंने बहुत जहाँ भी से पुलिस मैंने जहाँ को डरती से वकिल अमीन और हाकिम हाँ कि नहीं नगद मुदाला नहले कौन करेंगे ना कायदा करी कानून माने जेल रे कानून माने जेल रे पुरई देबे तापर से माने बहुत नगद मुदाला माने पैसा टंका देदेला पर कौन करती ना दुकान ओजन करी कलिजा मसला एवं साबुन किणिले तापर कौन कले ना लोकंक जमी रे रांधि खाऊले लोकंक जमी रे फिस्ट जमती करते सेमती बस खाऊले हठात के पहुँचला ना जड़े जबान पहुँचला एवं आसिक जरिमाना करला जे आम बिल लोकों बिल कौन कर पड़िया पड़ी तुम ये कौन भोजी करुच
ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କଲେ ନା ଜରିମାନା ତାଙ୍କୁ କଲେ ସେଇ କଥା କହି ତା ଜରିମାନା କରିବାରୁ ସେମାନେ ତମସା ଦେଖେଇଲେ, କହନ୍ତି ନା ଏ ବହୁତ ତାମସା ଦେଖାଉଛି, ସେମିତି ତମସା ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁ କଏଦି ହାରାମି, ତୁ କଏଦିଟା ହାରାମି, ଏମିତି ତାକୁ ଧମକେଇଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ କଏଦି ହାରାମି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ଦୁଇଥର ମନେ ମନେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ଏମିତି ମୁଖସ୍ଥ କଲେ କାଲି ଆଜି ପଚାରିବ ଠିକ୍ କହିଦେବେ, କାଲି ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ, ପରଦିନ ପଚାରିଲେ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ଏମିତି ଲେଖିକି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଥ୍ରୋରେ ଲେଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଲେଖିକି ଯେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ ସେମିତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ନା ତୁର୍କୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଛି ନା ତୁର୍କୀର ଦାରୋଗା, ଦାରୋଗା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦାରୋଗା କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁର୍କୀର ଦାରୋଗା ସାହେବ ବହୁତ ବାହାଦୁର, ସେ ପୋଲିସ ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ବାହାଦୁର। ସେ ତାଙ୍କ ବେଗମ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବେଗମ କୁହାଯାଏ। ବେଗମଙ୍କ ସହ କୁଲି, ଗାଲିଚା, ଚାକୁ, ତପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ବାରୁଦ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ବଗିଚା ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଏ ନା ତୁର୍କୀର ଦାରୋଗା। ଆପଣ ଯେମିତି ପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆଗ ମୁଁ ଯେଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ସେଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ିବେ, ଥରେ ପଢ଼ିବେ, ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଇମାଜିନ୍ କରିବେ, ଦେଲେ ଆପଣ ମନରେ ଆରାମସେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତାପରେ ପାର୍ସିଟା କ'ଣ ନା ପାର୍ସି ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାର୍ସି ବେଶୀ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହେଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାର୍ସି ବହୁତ ଚାଲାକ, ତାର ଚଷମା ଜାଣିଥିବେ, ଚଷମା ଲଗାଇ କରଜ ଦେଇଥିବା ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବାଲା, ସେମାନେ ପାର୍ସି ବାଲା ଯେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରଜ ଦେଇଥିବା 1000 ପଇସାକୁ କରଜ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାତା କାଗଜ କଲମ ଧରି କିସ୍ତି ଉଠାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିସ୍ତି ଦେଇଥିବେ, ସେ କାଗଜ କଲମ ଯେମିତି ଧରନ୍ତିନି ସେମିତି ଧରିବି ସେ କିସ୍ତି ଉଠାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଶୁଣିଲେ ସେ ବହୁତ ଦରଜି, ଯାହାକୁ କିସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦରଜି, ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ହେଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ନା ଯଦି ଏ ମାସ ଏବଂ ଏ ତାରିଖରେ ଖଜଣା, ସେ କିସ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କ'ଣ ନା ଖଜଣା ନଦେଲେ ବା ହୁକୁମ ନ ମାନିଲେ, ହୁକୁମ ମାନେ କଥା ନ ମାନିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖିଛି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସେଇଟା କାଟିଦେବେ। ମାନେ ହୁକୁମ ନ ମାନିଲେ ମାଡ଼ ସହିତ ବଗିଚାରେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧା କରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଇମାଜିନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତରକାରୀ କିଏ ରାନ୍ଧେ ବଗିଚାରେ, ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପାର୍ସି ବହୁତ ଚାଲାକ, ତାର ଚଷମା ଲଗାଇ କରଜ ଦେଇଥିବା 1000 ପଇସାକୁ ଖାତା କାଗଜ କଲମ ଧରି କିସ୍ତି ଉଠାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଖବର ଶୁଣିଲେ ସେ ବହୁତ ଦରଜି, ଏଣୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ଏ ମାସର ଏବଂ ଏ ତାରିଖରେ ଖଜଣା ନଦେଲେ ବା ହୁକୁମ ନ ମାନିଲେ ମାଡ଼ ସହିତ ବଗିଚାରେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧା କରାଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍ସି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର କ'ଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର କିରାଣୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଲେ, ମାନେ ଭାରତ ବୁଲିବା କି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କ'ଣ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯେତିକି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆତ, କାଜୁ, କାମିଚ, ତମ୍ବାକୁ, କବି, ବାଲ୍ଟି, ତା ସହିତ ପେହେଲା ଏବଂ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଆଲମାରିରେ ପୁରେଇଲେ ଏବଂ ଚାବି ମାରି ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ବୋମା ଧରି ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଗିର୍ଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସରିଲା। ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଲେ ରିଲେଟେଡ଼ କରି ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଘୋଷି ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ, ଏ କାଜୁ ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ତମ୍ବାକୁ ହେଉଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ପୁଣି ହୁକୁମ ହେଉଛି କ'ଣ ପାର୍ସି, ତରକାରୀ ହେଉଛି ପାର୍ସି, ଏମିତି ଗଲେ କିଛି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ
इंग्रेज शब्द आपण थोड़े देखिले आपण जानी पारिबे ना कोन इंजीनियर चेयर ग्लास टेबुल पेंसिल बैटरी ये सब आ आपण देखो यहाँ ट्रिक्स मन रखिए मुझे लिखी आप चाहिए आपण निज इच्छा मन रखिपारे कि आम स्मार्टली पढ़ा जो बही जमी देसी घोषी घोषी मुखस्त कले कि लाभ ना आपड़ थे पढ़े दी थर पढ़े तीन थर को भूलीजे कि ट्रिक्स सहित रिलेट कर पढ़ले आप आराम से सबुदिन मन रही आज क्लास 8 पुणी नेक्स्ट क्लास नहीं आसवि आ गोटे भिडियो रोचे नमस्कार।